সাইজ রে আসবা আর ইতার প্রাইস रहबा মাত্র 500 টাকা মাত্র 500 টাকা দেখুন বোথ সাইড দেখুন মাত্র 500 টাকা দেখুন খুঁজি আসুন দেখুন 900 র দিন গাউন কালেকশন করতেলি পলে আসলে এটা আজ দেখুন গ্র্যান্ড অফার যেটা দেখুন গ্র্যান্ড অফার এটা रहबा 40 সাইজ রে 900 টাকা মাত্র 900 টাকা এই যে 38 সাইজ আছে 38 সাইজ যাকে भी যেতকি সাইজ দরকার हमको মেসেজ করি পারবে সব মিলি যাবে अवेलेबल করে পারবে अवेलेबल আছে ইথর দেখুন এটা 38 সাইজ আছে আইতার প্রাইস रहबा 999 মাত্র 999 এর ডুঙ্গরি দেখুন এটা টপটা পলে আসবা এটা रहबा তার এটা ইনারটা रहबा এটা টপ रहबा দেখুন এই কালেকশন আপনারা যদি আপনারা নিজে সিলে জিবে বলে কিছু নালবি 4045 কম খরচা না হয় দেখুন নেলে দেখুন আপনারা রেমন্ডা গানু মাত্র 999 টাকা দেখুন ডুঙ্গরি কালেকশন যেটা জানি বহুত ही ভাইরাল ট্রেন্ডিং রে চালি দেখুন আপনারা ভাইরাল কালেকশন এটা ফের নেই আসছো ফের থরে আসি যে বহুত করে আসি যে দেখুন বোথ সাইড रहबा हां আইতার প্রাইস रहबा দেখুন আর ইনর भी দেখুন পুরা তোলা ডিজাইনটা কেনা ইউনিক হিসাব রে আছে আইতার প্রাইস भी रहबा 1300 টাকা বহুত সুন্দর আছে মাত্র 1300 টাকা বহুত গ্লেজ দউছে রামা গ্রিন কালার আছে ব্লু ধড়ি আঁচল আছে ব্লু ধড়ি ঘের করা আছে দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগছে আর ডিজাইনটা পুরো জবরদস্ত দিসুজি দেখুন এটা भी দেখুন এই সুন্দর কালেকশন আছে তাহলে সবটা আছে 40 সাইজ রে আছে 40 সাইজ রে 40 সাইজ আইতার প্রাইস भी रहबा 1300 টাকা 48 সাইজ রে আছে বহুত লোক কହୁছন 46 48 সাইজ আনন কইরি দেখুন আইতার প্রাইস भी रहबा 1300 টাকা দেখুন এটা সবটা भी ইউনিক আছে हां সবটা भी पूरा यूनिक আছে हां सबको जुहार और फिर तो स्वागत है रेमंडा विलेज रो आउ गुटे नुआ वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंची लिनो रेमंडा गार मां महेशपुर हैंडलूम के जिन जानो सम्बलपुरी कुर्ती सम्बलपुरी गाउन आ भी सम्बलपुरी रो ड्रेस माने बहुत ही सस्ता दाम रे मिलसी तांको जतकी सस्ता रे मिलसी मार्केट सारा काना काहे खुजिया सुने कि सस्ता रे ना पानो आ सब हफ्ता तांको सब न्यू कलेक्शन वीडियो आसुसी आ आज का भी हंदा किसी लेटेस्ट कलेक्शन आसी जे जेंडा कि आपण देखुन सर पसंद करबे घिनबार मन लागबा तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काट करी आरंभ रु लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक कलेक्शन देखमा का रेमंडा गा मां महेशपुरी हैंडलूम रो तांकर कलेक्शन किसी हिसाब से देखबार पे आपण माने आबे देखुन सब मन पसंद कलेक्शन देखुन सब सजे रखि दिचन आपण माने आबे बेले सब देखबार पे देखुन केते बढ़िया डोंगरी याडे देखुन सम्बलपुरी कुर्ती सम्बलपुरी गाउन सब प्रकार कलेक्शन सफ्टा वाला ए हमर टेराकोटा सब डिजाइन अवेलेबल আছে দেখুন आपण যদি অর্ডার করবে অনলাइन किसी हिसाब से सिक्योर पैकिंग देखुन पार्सल पठे दिया है आपन घर जाक डिलीवरी कोरियर माध्यम रे आपन घर जाक आराम से पहुंची जाबा ऑल ओवर इंडिया एजेंसी जान देखुन आपण ऑर्डर करले आपन घर जाक पहुंची जाबा तो जाओ ताकनु पजरमा तो मैडम फेर स्वागत नमस्कार जय मां समले तो आपन को ना दुकान एड्रेस फेर कहि दो मोर नाम छ अंजलि मेहरा हमर दुकान रो नाम होचे मां महेश्वरी हैंडलूम जेंटा कि रेमंडा गा रे होचे रेमंडा गा यूको बैंक रो पाखे होचे हमर घरटा डिस्ट्रिक्ट रो होचे बरगड़ आ ब्लॉक टा होचे भेडन रेमंडा यूको बैंक रो पाखे ही होचे आपन कुष्टापड़ा भीतर के जीवान न रेमंडा रु भेडन गोला रास्ता रे देखबे यूको बैंक नो जस्ट दिसुत बा तांकर घर लेफ्ट साइड जन अच्छे तांकर ही दुकान अच्छे आपण माने जदी आसुजन रेमंडा यूको बैंक के पहुंचला बागीटा आपण माने आसिक तांकर दुकान भी कलेक्शन नहीं पारबे ऑनलाइन रो भी फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया दोचन जेंसी रो भी पसंद लागबा स्क्रीनशॉट करबे तांकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकरी आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करले 3-4 दिन भीतर आराम से पहुंची जीबा तो आजर वीडियो रे के कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे देखमा देखुन वन साइड कुर्ती कलेक्शन देखमा बोथ साइड भी कुर्ती देखमा पूरा यूनिक डिजाइन रो एटा हमरो गाउन कलेक्शन माने पॉलिश छे सो पूरा नवा डिजाइन नवा टाइप कलर माने भी सब प्रकार कलेक्शन किछि किछि डोंगरी कलेक्शन भी गोला थर बहुत लोग कहिथिले कि ना पाइथिले से डोंगरी कलेक्शन भी हमें नहीं इच्छो डोंगरी कलेक्शन गोला थर तो पूरा वायरल ही देला बहुत लोग वायरल ही थिला सेतिले बोली देखो ना बहुत लोग जन भी बहुत पसंद करले जन माने भी नहीं थिला जन माने भी ना पाइथिले वीडियो देखो ना ओ जन पसंद करबे सेटा ऑर्डर करबे तो जाओ बिना वीडियो स्टार्ट करमा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला हमें कुर्ती कलेक्शन स्टार्ट करना देखुन आ वीडियो के लास्ट तक नु बिना स्किप करी देखुन आज 900 रे भी गाउन कलेक्शन देखामा 900 रे भी गाउन कलेक्शन देखमा देखुन आरंभ और होलसेल प्राइस रे सब पाइबे देखुन जेंडा भी देखा हेबा देखुन एटा 42 साइज अच्छे फर्स्ट कलेक्शन टा देखुन त केना खास पूरा गॉर्जियस अच्छे कलेक्शन सॉफ्टवेयर डिजाइन अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइन अच्छे 42 साइज आइतार प्राइस रहबा 1300 टंका बहुत ही सुंदर फिनिशिंग काम ही हिची देखुन आ डिजाइन भी अलग अलग देखो सबटा मजिन अछि देखो 1300 टंका रे जे नेबा कि बहुत बढ़िया नेक भी डिजाइन हेकरी अच्छे एटा देखुन 40 साइज रे रहबा 40 साइज रामा ग्रीन आ कॉफी कलर रे अच्छे राउंड टेराकोटा डिजाइन जेने पाटो मॉडल रे थिसा लोग बहुत पसंद करसन ई डिजाइन के 40 साइज एटा भी 1300 टका पड़बा बहुत सुंदर देखो मात्र 1300 तार भी नेक डिजाइन हेकरी अच्छे बहुत बढ़िया लाग देखो मात्र 1300 टंका देखो आपण माने पाई पारबी कलेक्शन आ उटे देखुन इट लाइट कलर रे अच्छे उटे कलेक्शन टा विलेज थीम्स रे अच्छे এই कलेक्शन तो जेन माने हले भी पूरा खुजुती सन रेगुलर एटा पूरा एवरग्रीन कलेक्शन कहले चलबा एटा सबले मिले भी ना देखुन सबले मिले भी नाही देखुन 44 साइज 44 साइज देखुन इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टंका मात्र 1300 टंका रे गां रो थीम देखुन इतार मीटर घिन बेले किछि नाले भी बहुत ही एक्सपेंसिव पड़से लेकिन देखुन आपन को पूरा रेडी टू यूज आपन को मिली होचे मात्र 1300 टंका रे तार पर देखमा एटा देखुन 40 साइज अछि 3D पैटर्न टाइप रो डिजाइन टा रहबा रामा ग्रीन कलर रे
इतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका मात्र 1300 टंका देखुन बहुत ही सुंदर अछि बहुत ही बढ़िया अछि देखुन एटा देखुन रामा ग्रीन अश्विनी एटा फर्स्ट थरो लागि वीडियो रे देखौ छु ओलगा थरो रे हमें तो बहुत टे कलर माने देखि सारलु न एटा देखुन पूरा फाइन फिनिशिंग काम रे अछि रामा ग्रीन कलर रे 42 साइज रहबा हां इतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत ही सुंदर अछि देखुन मात्र 1300 टंका देखुन छोट छोट अश्विनी रामा ग्रीन कलर रे अछि आ जे भी देखबे पूरा बहुत ही पसंद करबे एतकी सुंदर लागै कलेक्शन तार पर एटा देखुन 40 साइज रे अछि एटा भी देखुन किछि विलेज थीम टाइप रे हेंता अछि डिजाइन टेराकोटा हां पूरा विलेज थीम अछि वर्क रे 40 साइज इतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत बढ़िया देखुन मात्र 1300 टंका देखुन हमको जिन माने जेंडा भल से देखि ना पाले फोटो मागले भी दे दमु इटा देखुन जेन माने ऑनलाइन मगाबले चाहछन फोटो जदी मागबे स्क्रीनशॉट आपन को स्क्रीनशॉट जदी देखि ना पाले पूरा फोटो मारबे आपन एटा उठे देखुन कॉपर सल्फेट कलर टाइप रे अछि आ 3D पैटर्न टाइप रे भी अछि देखुन नवा डिजाइन हेगरी पूरा नवा डिजाइन अछि आजर कलेक्शन सब नवा डिजाइन सब नवा कलेक्शन 42 से चितार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत ही सुंदर अछि मात्र 1300 टंका देखुन शाइनिंग कलर रे अछि एटा उठे देखुन टिकली सफ्टा रे अछि 44 साइज ब्लू रेड कलर रे देखुन आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टंका बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 1300 टंका देखुन टिकली सफ्टा रो केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन आपन मान नै परबे एटा उठे देखुन पिंक कलर रे अछि आ केते बढ़िया सुंदर काम हिछि देखुन बहुत ही बढ़िया लागै साइज आ इतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत बढ़िया लागै मात्र 1300 टंका देखुन आपन मान ई सुंदर कलेक्शन नै परबे एटा भी उठे देखुन पिंक पर्पल टाइप रे अछि 42 साइज टेराकोटा वर्क अछि इतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत ही सुंदर लागै सब जेतकी भी कुर्ती देखछन सब यूनिक डिजाइन रो नेक कटिंग अछि आ सब खास लागै पूरा खास कलेक्शन माने एटा देखन बोथ साइड रहबा 42 साइज 42 साइज रहबा आ इतार प्राइस ता रहबा देखुन 1300 टंका केते बढ़िया कलर अछि देखुन पैटर्न रे देखुन आता थान गिनले किछि नाले भी 1100 1200 मीटर पड़वा देखुन केते बढ़िया अछि आ रेडी टू यूज देखुन पूरा बोथ साइड मात्र 1200 टंका रे एटा भी देखुन 42 साइज अछि आ इतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत ही सस्ता पड़ी देखुन मात्र 1300 टंका देखुन केते बढ़िया 1300 टंका रहबा सबटा डिजाइन बोथ साइड आसबा जे भी नेबे बहुत ही बढ़िया पोसाबा देखुन एटा भी देखुन 42 साइज अछि आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टंका मात्र 1300 टंका रे बोथ साइड रहबा देखुन एटा भी देखुन बोथ साइड केते बढ़िया सुंदर लागजे आ आके अटके तो सरप्राइज कलेक्शन माने अच्छे से वीडियो के आरंभ रु लास्ट तक देखुन बिना काटी करी ए ओटे देखुन ब्लू कलर रे अछि पूरा केना से चमकीलाम दर दिस ड्रेस छोट छोट पूरा शाइनिंग डिजाइन अछि 42 साइज आइतर प्राइस भी रहबा 1300 टंका 1300 टंका देखुन केते बढ़िया छोट छोट प्रिंट ऊपर काम हेतबा शाइनिंग आइटा भी देखुन एटा भी बहुत ही शाइनिंग होउची देखुन रामा ग्रीन कलर रे अछि 42 साइज आ इतर प्राइस भी रहबा देखुन 1500 टंका बोथ साइड रहबा 1500 टंका देखुन आपन माने मगे पाबे आ जेन माने भल से देखि ना पाले पूरा फोटो मागले भी आपन पूरा फोटो मिली जिबा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होचे कोरियर माध्यम रे 38 साइज अछि 38 साइज एटा भी बोथ साइड रहबा आ इतर प्राइस रहबा देखुन 1300 टंका मात्र 1300 टंका देखुन सुंदर जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे आपण जेनटा देखु जन टिक जल्दी ऑर्डर करबे ना तो वीडियो छाडले कि प्राय सब भलबो स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जासी एटा देखुन 42 साइज रहबा देखुन एटा भी बोथ साइड अछि आ इतर प्राइस रहबा 1700 टंका मात्र 1700 टंका कपड़ा आपण जते भी कांचथिबे एक पूरा शाइनिंग हेतकरी दबा पूरा गारंटी से एटा कोहा होचे गारंटी से पूरा दिया हो देखुन पूरा एतकी बढ़िया कपड़ा दिया होचे आपन को पूरा सिलाई भी एकदम परफेक्ट दिया होचे भीतर अस्तर भी एकदम पूरा परफेक्ट दिया होचे अस्तर भी पूरा लेंथ तक न रहउचे एटा देखुन 38 साइज रे अछि आ इतर प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टंका बहुत ही बढ़िया बोथ साइड मात्र 1300 टंका देखुन आपण माने परबे सुंदर कलेक्शन आ तांकनो पूरा गारंटी सहित सब बिका होचे सेतले बोली देखुन जेन माने भी नौजन थोरे नहीं देखुन आपण माने जानि पाबे जेन माने नौजन 5 स्टार रेटिंग दोजन हेतकी बढ़िया क्वालिटी रो दोजन एटा देखुन 42 साइज अछि परभा टेराकोटा रे अछि डिजाइन ता टेराकोटा देखुन एटा भी बोथ साइड रहबा आ इतर प्राइस भी रहउचे देखुन 1500 टंका मात्र 1500 टंका देखुन आपण माने एटा नहीं परबे सुंदर कलेक्शन एटा देखुन पिंक कलर रे अछि 44 साइज आ इतर प्राइस भी रहबा देखुन 1500 टंका बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 1500 टंका एटा भी बोथ साइड रहबा 1500 टंका रहबा प्राइस 1500 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन आगी बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे एटा ओटे देखुन पैच रे अछि 46 साइज एटा भी बोथ साइड आसबा देखुन बैक साइड में डिजाइन आसी जिबा आ इतर प्राइस रहबा हमर 800 टका मात्र हां मात्र 800 टका देखुन 1200 1500 हितबा बोल जेन हिसाब कलेक्शन देखुन मात्र 800 टका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे एटा देखुन 40 साइज रे अछि मझे रे अश्विनी डिजाइन करा हिचे पेज रे एटा भी बोथ साइड रहबा देखुन आ इतर प्राइस रहबा देखुन मात्र 600 टका देखुन मात्र 600 टका देखुन केते बढ़िया संबलपुरी कुर्ती आपन को मिलियो जे 40 साइज रो देखुन ना लेट ना करू आ
আর এটা তো আউ বঢ়িয়া দিছি দেখুন সফটার ডিজাইন হেগরি এটা রহবা 36 সাইজ রে 36 সাইজ ওয়ান সাইড রহবা দেখুন আর ইতার প্রাইস আসবা দেখুন 700 টাকা মাত্র 700 টাকার দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা আর যে বি নেবে বঢ়িয়া পোষাবে দেখুন 700 টাকার দেখুন এতকি বঢ়িয়া সম্বলপুরি কুর্তি আপনারা নেই পারবে রামন্ডা গাঁ অঞ্জলি মেহেন কা দোকান রু এটা বি দেখুন 36 সাইজ রহবা আর ইতার প্রাইস বি রহবা দেখুন মাত্র 700 টাকা মাত্র 700 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে বঢ়িয়া লাগুছে যেন কালেকশন দেখুছন আপনারা অল ওভার ইন্ডিয়া নু অর্ডর করি পারবে যেন জানুଥିଲେ বি আপনাদের ঘর যা সব এটা পঠে দেখুন দিয়া 42 সাইজ রহবা এটা বি দেখুন বোথ সাইড রহবা ব্যাক সাইড ভিন্দা বুটা ওয়ার্ক হেইছে আর ইতার প্রাইস বি রহবা দেখুন 700 টাকা বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 700 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন 42 সাইজ আছে মেরুন আর রেড কালার রে আর ইতার প্রাইস বি দেখুন রহবা 700 টাকা বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 700 টাকা কলর বি দেখুন এটা টিকে ডিপ লাগরি বোথ সাইড 700 টাকার যে নেবে বহুত বঢ়িয়া লাগবে দেখুন এক নম্বর আছে দেখুন মাত্র 700 টাকার দেখুন কালেকশন টিকে দেখুন কলর মানে দেখুন এটা দেখুন পিঙ্ক ব্লু কালার রে আছে আর ইতার সাইজ রହୁଛି 42 আর ইতার প্রাইস বি রহবা দেখুন 700 টাকা বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 700 টাকার দেখুন বোথ সাইড বহুত বঢ়িয়া লাগবা দেখুন আপনারা কালেকশন নেই পারবে এটা ওটা দেখুন 44 সাইজ রে আছে মঝিরে সফট ওয়ার্ক আছে ওয়ান সাইড রহবা এটা আর ইতার প্রাইসটা রহবা দেখুন 1000 টাকা মাত্র এক নম্বর আছে দেখুন সফটওয়্যার ওয়ার্ক থেকে দেখুন 1000 টাকার দেবাটা বহুত বড় কথা তারপর দেখুন এটা দেখুন গ্রে কালার রে আছে 42 সাইজ এটার ব্যাক সাইড রামা গ্রিন কালার আসবা এটার প্রাইস বি রহবা দেখুন 1000 টাকা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 1000 টাকার দেখুন 42 সাইজ আর ডিজাইনটি দেখুন পুরা সব আপগ্রেড হয়ে গেলাম দেখুন সেতিলে বলে প্রত্যেক সপ্তাহ ভিডিও নয়া নয়া আসুছি আর সব আপডেটেড কালেকশন আজি ডট বি এন্ডা কালেকশন আরম্ভর লাস্ট ডে দেখুন পুরা सरप्राइज কালেকশন আছে আজিকা এটা বি দেখুন 44 সাইজ রহবা আর এটার প্রাইস বি রহবা 1000 টাকা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র সফট ওয়ার্ক আর সাইড রে ইয়েলো কালার রে আছে 1000 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন আপন মানে পাই পারবে রামন্ডা গাঁ মা মাহেশপুরি হ্যান্ডলুম এটা ওটা দেখুন 40 সাইজ রে আসবা আর এটার প্রাইস রহবা মাত্র 500 টাকা মাত্র 500 টাকা রে দেখুন বোথ সাইড দেখুন মাত্র 500 টাকা রে দেখুন খুঁজি আসুন দেখুন 500 টাকা রে কাহি না মিলে দেখুন ফির বোথ সাইড ওটা মিলুছে 500 টাকা রে আপন মানে লেট না করুন জলদি জলদি বুকিং করুন এটা भी দেখুন 40 সাইজ হেবা 38 40 সাইজ হ্যাঁ আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন 500 টাকা দেখুন মাত্র 500 টাকা কয়লা भी সদ দেখো লে রেমন্ডা গানু মিলু যে দেখুন মাত্র 500 টাকা রে 500 টাকা রে কপড়া भी पूरा फाइन रहबा কপড়া भी एकदम बेस्ट আসবা আর রেট আউটে দেখুন এটা নয়া কালেকশন পলিছে মাছ বড়র কুর্তি 40 সাইজ আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন মাত্র 500 টাকা বহুত হি সুন্দর দেখুন মাত্র 500 টাকা দেখুন মাছ বর্ডার 40 সাইজ বঢ়িয়া লাগু সে भी দেখুন ইতার কিটা দেখুন এটা কলর অপশন দেখে নাওছে এই মাছ বর্ডার भी গোলা তো বহুত পছন্দ করে দিলে এটা भी দেখুন 46 সাইজ रहबा 500 টাকা 500 টাকা লেখা 44 সাইজ এটা रहबा 500 টাকা এটা रहबा 38 সাইজ দেখুন 500 টাকা রামা গ্রিন কালার রে এটা भी 38 সাইজ रहबा 500 টাকা 500 টাকা যাকে भी যেটা দরকার স্ক্রিনশট করে ফটো মতে পঠাই দেলা মই ফটো এটা ফুল ফটো দে দেমি আর সাইজ কেনটা भी কहि দেমি ফুল ফটো মাগলে भी দেখুন এটা 46 সাইজ আইবা 500 টাকা 500 টাকা এটা रहबा 42 সাইজ 500 টাকা গ্রিন কালার রে এটা 44 সাইজ रहबा 500 টাকা মাত্র 500 টাকা দেখলা এটা দেখা সম্বলপুরি কুর্তি ইয়াহ দেখমা আমি ইহা ডুঙ্গরি কালেকশন দেখবা যেটা भी নয়া কালেকশন আইছে কলার মানে भी নয়া নয়া আইছে দেখুন গোলা থর বহুত হি ভাইরাল হইতলা বহুত হি পছন্দ করতে ডুঙ্গরি যাহা भी थिला सब आउट ऑफ स्टॉक पे नया कालेक्शन आसी जाइए 38 সাইজ আছে 38 সাইজ যাকে भी যেতকি সাইজ দরকার हमको মেসেজ করি পারবে সব মিলি যাবে अवेलेबल করে পারবে अवेलेबल আছে ইথর দেখুন এটা 38 সাইজ আছে আইতার প্রাইস रहबा 999 মাত্র 999 রে ডুঙ্গরি দেখুন এটা টপটা পলে আসবা এটা रहबा তার এটা ইনারটা रहबा এটা টপ रहबा দেখুন এই কালেকশন আপন মানে যদি আপন মানে নিজে সিলাই জিবে বেলা কিছু নালবি 4045 নো কম খরচা না হয় দেখুন নেলে দেখুন আপন মানে রেমন্ডা গানু মাত্র 999 টাকা রে দেখুন ডুঙ্গরি কালেকশন যেটা কি জানি বহুত হি ভাইরাল ট্রেন্ডিং রে চালি যে দেখুন আপন মানে গ্রিন কালার রে আছে সব সাইড রে বগে পাবে দেখুন গ্রিন কালার রে আছে কেতে সুন্দর দিছে দেখুন 42 সাইজ এটা দেখুন তার ইনারটা পলে আসবা হোয়াইট কালার রে আইতার প্রাইস भी रहबा দেখুন 999 মাত্র 999 টাকা দেখুন ডুঙ্গরি কালেকশন বহুত হি সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা দেখুন রেড ব্ল্যাক রে তো বহুত লোক পছন্দ করথিলে আর বহুত সারা কালেকশন हमको আমি পুরে भी না পাইরथिलु এটা ফের থরে দেখুন রিস্টক হি গলানো এটা হচ্ছে 40 সাইজ আইতার প্রাইস भी रहबा 999 ইদার প্রাইস भी মাত্র 999 হ্যাঁ 999 দেখুন দেখুন এই ভাইরাল কালেকশন দেখুন এটা দেখুন এটা তার ইনার পলে আসবা বহুত হি বড় টপটা रहबा বহুত হি বড়িয়া লাগি দেখুন আর রেট भी বহুত হি সস্তা আছে লেট না করুন যাহা के দরকার আউট অফ স্টক হই সব জলদি জলদি সেদিলে বলি জলদি বুকিং করুন দেখুন 999 টাকা দেখুন কেতে এটা দেখুন ডুঙ্গরি কালেকশন 40 সাইজ রে আছে এটা দেখুন উপর টপটা रहबा এটা ইনারটা रहबा
इतार प्राइस भी रहबा 999 मात्र 999 टंका देखुन आपण मगे पारबे स्क्रीनशॉट करून आपण माने पूरा फोटो मागले पूरा फोटो भी मिली जिबा जिन माने ऑनलाइन मगाबा ले चाहौचन जदी देखबा ले चाहौचन 44 साइज रे अछि ठीक ओवर साइज रे अछि इतार प्राइस रहबा मात्र 1200 टंका देखुन 1200 टंका रे देखुन आपण 44 साइज ये देखो बढ़िया छे डोंगरी कलेक्शन गलास रे बहुत लोग कमेंट करथिले देखुन इटा एतकी न मात्र इटा कलेक्शन अछि जल्दी जल्दी वीडियो देखला कि ऑर्डर करू स्टॉक आउट हि जिबा पाई पारबे ना तो सब स्टॉक आउट हि जिबा देखुन सेतले बेले जल्दी जल्दी ऑर्डर करू तार पर देखमा এটা দেখুন আমার এটা গাউন কালেকশন দেখুন গাউন কালেকশন স্টার্ট হেলা দেখুন গাউন কালেকশন র বহুত ডিমান্ড আজি পুরা নয়া নয়া ডিজাইন মান সব পলেছে আর কলর মানে ভি এটা रहबा দেখুন 48 সাইজ আইতার প্রাইস रहबा 1300 টাকা দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র এটার হাতে ভি দেখুন পুরা ফিনিশিং রে কাম করা হইছে আপুরা বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে মেরুন কলর রে এইটা অস্পিনি ডিজাইন র আছে আর রেট মাত্র 1300 টাকা 1300 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া 48 সাইজ रहबा গাউন 48 সাইজ র हां হেরা 48 সাইজ এটা দেখুন 42 সাইজ येलो कलर रे আছে দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মীর ওয়ার্ক করা হইছে আইতার প্রাইস भी रहबा 1300 টাকা কেতে ঘের আছে দেখুন কেডে ঘের ন দেখুন উৎকল লক্ষ্মী প্যাটার্ন কাম করা হইছে মাস্টার্ড येलो রে আছে মাস্টার্ড येलो कलर রে আছে आ बहुत ही सुंदर लाग देखुन पूरा बेस्ट लाबा कलेक्शन आजर कलेक्शन पूरा अपग्रेडेड कलेक्शन माने बहुत ही बढ़िया कलेक्शन माने देखुन ब्लैक रे 42 साइज रे আছে ब्लैक रेड रे देखुन बहुत पसंद है रहबा देखुन 1300 टंका 1300 टका देखुन सेलिब्रिटी मॉडल माने ई टाइप रो कलेक्शन पसंद करछन देखुन आपण माने ई कलेक्शन देखुन रेमंडा गानो पूरा ऑफर प्राइस नो भी सस्ता प्राइस रे नहीं पारबे एटा देखुन देखुन एटा 48 साइज रे আছে बहुत लोग कहउछन 46 48 साइज आनन कहिगरी देखुन आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका देखुन एटा सबटा भी यूनिक अछि हां सबटा भी पूरा यूनिक अछि हाथे भी देखुन एंदा डिजाइन अछि बहुत बढ़िया लागु देखुन हाथे भी डिजाइन थेक देखुन आपण माने मगै पारबे तापर देखमा तापर एटा रहबा मोर 40 साइज रे उठ अछि मस्टर्ड येलो कलर रे मस्टर्ड येलो रे देखुन आ देखुन इनो टिकली सबटा वर्क करा हिचे इतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत बढ़िया देखुन मात्र 1300 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे एटा देखुन 44 साइज अछि देखुन एटा पूरा यूनिक कपड़ा पूरा छिला कि रुआ मिता लागछ कपड़ाटा पूरा सॉफ्ट लागछ एटा 44 साइज आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 1300 टंका रे अछि एटा भी संबलपुरी है एटा रहबा मोर 48 साइज रे ऑरेंज कलर अछि देखुन तले भी मिलन सबटा काम करा हिचे ऑरेंज कलर आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका यूनिक डिजाइन रे करा hi देखुन 1300 टंका देखुन जे भी नेबे बहुत ही बढ़िया पोसाबा बहुत ही बढ़िया रेटिंग भी देबे एतकी सुंदर कलेक्शन देखुन आपण एटा मगै पारबे खास रेमंडा गा 40 साइज अछि अंजलि मेहन का दुकान रे देखुन 48 साइज 40 साइज देखुन आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत बढ़िया सस्ता है देखुन 1300 टंका देखुन केते सुंदर गाउन कलेक्शन संबलपुरी गाउन कलेक्शन एटा देखुन 44 साइज अछि आइतार प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टंका बहुत बढ़िया देखुन मात्र एटा भी देखुन यूनिक पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन रे अछि आ बढ़िया लागु देखुन मात्र 1300 टंका रे 44 साइज मिली जाउ छे आपन बुकिंग करून जेंडा भी पसंद होय जल्दी जल्दी ना तो एटा स्टॉक जल्दी जल्दी ही सरी जासी एटा देखुन 40 साइज रे अछि गला थरी कलेक्शन तो पूरा बहुत वायरल हिथिला देखुन 40 साइज आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका देखुन 1300 टंका रे क्या लोग पसंद ना देखुन केते हेवी डिजाइन अछि केते सुंदर दिचे देखुन आ केते बढ़िया वर्क अछि सबटार कॉम्बिनेशन ता बेस्ट लागु सेते लेबे तो ई डिजाइन माने बहुत ही वायरल होछि समस्त पसंद करूछन आ गला थर बहुत लोग मागुथिले 40 42 साइज बाकी हमर पाखे नै थिला सेटा देखुन एटा फिर रिस्टॉक ही गला ना हां एटा देखुन 42 साइज 40 साइज अछि आ इतार प्राइस भी रहबा देखुन मात्र 1300 टंका बहुत ही बढ़िया देखुन केते घेर भी अछि देखुन तले केना वर्क करा हित देखुन गुलाब फूल पैटर्न रे देखुन मात्र 1300 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन नै पारबे एटा देखुन 44 साइज अछि आ इनर भी देखुन पूरा तले डिजाइन टा केना यूनिक हिसाब रे अछि आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका बहुत सुंदर अछि देखुन मात्र 1300 टंका पूरा बहुत ग्लेज दोछि रामा ग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी आंचल रे ब्लू धड़ी रे घेर करा है देखुन बहुत ही सुंदर लागै आ डिजाइन टा पूरा जबरदस्त दिसुजी देखुन एटा भी देखुन एही सुंदर कलेक्शन अछि तले सप्ता अछि 40 साइज रे अछि 40 साइज रे 40 साइज देखुन आइतार प्राइस भी रहबा 1300 टंका देखुन एक नंबर डिजाइन ग्रीन कलर रे जे भी नेबे जे भी पिनबे बहुत ही सुंदर लागबा देखुन कलेक्शन मात्र 1300 टंका रे देखुन केते सुंदर कलेक्शन रेमंडा गारीटा मिली होची देखुन तारनु बढा तारनु देखुन मेहंदी कलर एटा मेहंदी कलर रे अछि 44 साइज आइतार प्राइस भी रहबा देखुन 1300 टंका बहुत सुंदर देखुन मात्र 1300 टंका देखुन आपण माने सुंदर जबरदस्त कलेक्शन नै परबे घेरा लेंथ पूरा परफेक्ट रहउछि देखुन घेरा लेंथ रे किछि कंप्लेन नै रहे
এটা দেখুন 40 সাইজ আছে 40 সাইজ এটা ভি কেন পুরা দিচ্ছে দেখুন কলর কম্বিনেশন পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে সেলিব্রিটি মডেল মানে দেখুন এই টাইপৰ কালেকশন দেখুন ডিজাইন কৰি কৰি আপন মানে ইতার প্রাইস ভি 1300 টাকা পড়বা এটা দেখুন 1300 টাকা দেখুন আপন মানকু পুরা বেস্ট কলেকশন আপন মানে পাই যাউছন আপন মানে অর্ডার করুন যেতকি জলদি হেবা না তো এটা স্টক সরি যাবা দেখুন এটা দেখুন হোয়াইট কালারের লোক বহুত পছন্দ করুছন আসলে মিলে এটা উপরে দেখুন কেনা ডিজাইনটা হচ্ছে পতর পতর টাইপর আর ইতার প্রাইস ভি হবা 1300 টাকা আর ইতার সাইজ রয়েছে 42 দেখুন মাত্র 1300 টাকা দেখুন আপন 1300 টাকা হোয়াইট কালারে ভি লোক বহুত পছন্দ করুছন তারপরে দেখমা এটা দেখুন 40 সাইজ আছে হ্যাঁ আর ইতার প্রাইস ভি হবা 1300 টাকা দেখুন বহুত সুন্দর আছে তলে দেখুন হাতি রে ডিজাইন করা হইছে হাতি প্যাটার্ন রে 1300 টাকা रहबा 1300 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে কলর কম্বিনেশন আজকে মানবার পড়বা যে হিসাবর কালেকশন আছে আজর ভিডিও দেখুন ভিডিও লোক দেখলে কি পহলা বুকিং করে দেখুন এটা দেখুন 42 সাইজ আছে আর ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 1300 টাকা 1300 টাকা দেখুন 42 সাইজ 42 সাইজ বেস্ট আর কপড়া ভি দেখুন পুরা শাইনিং আউছে কপড়া ভি দেখুন বহুত হি শাইনিং আছে বহুত হি বঢ়িয়া দিশুছে এরুটে দেখুন মোটা কালার রে আছে আর ইতার সাইজটা রয়েছে 40 সাইজ ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 1300 টাকা 1300 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন আর লেট না করুন যাকে যেন কালার পছন্দ লাগুছে যেন ডিজাইন পছন্দ লাগুছে আপনারা অর্ডার করুন এটা দেখুন আমার ভাইরাল কালেকশন এটা ফের নেই আসছো ফের থরে আসি যে বহুত দিন পরে আসি যে হ্যাঁ দেখুন বোথ সাইড रहबा হ্যাঁ আইতার প্রাইস रहबा দেখুন 1300 টাকা 1300 টাকা এদার সাইজ রয়েছে 44 সাইজ দেখুন মাত্র 1300 টাকা দেখুন কেতে সুন্দর কালার কম্বিনেশন আটা সমস্ত বহুত হি পছন্দ করছেন মজিরাটা পুরো বহুত হি শাইনিং আউছে বি দেখুন তার এটা ভি দেখুন 44 সাইজ রে আছে দেখুন এটা ভি পুরো বোথ সাইড আসবা আইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 1300 টাকা মাত্র 1300 টাকা দেখুন এই সুন্দর কালেকশন পাই পারবে যেটা দেখুছেন যেন সাইজ পছন্দ লাগুছে অর্ডার করুন আর যদি বি তানো টিকি ছোট দরকার ছোট সাইজ দরকার কি বড় সাইজ দরকার বেলে বি কমেন্ট তাকে পচাবেলে সেমানে নিজে সিলেকশন নিজে হি আপনাকে কাস্টমাইজ করে দেই বি পারবে দেখুন এটা 40 সাইজ রে আছে পুরো শাইনিং কালার রে এটা ভি বোথ সাইড रहबा আর ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 1300 টাকা 1300 টাকা রে এটার ঘের ভি দেখুন পুরো বহুততে পলি আসবা বহুত বড়িয়া ঘের আছে বহুত বড়িয়া শাইনিং আছে 40 সাইজ দেখুন মাত্র 1300 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে তারপরে দেখুন 42 সাইজ আছে গোটে পিঙ্ক ব্ল্যাক কালার রে এটা এটা ভি দেখুন বোথ সাইড रहबा আর ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন মাত্র 1300 টাকা বহুত বড়িয়া দেখুন মাত্র 1300 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারজন এটা বহুত লোক এর আমকো মেসেজ করছন কি ভাইরাল কালেকশন ফের আনুন কই গলি দেখুন ফের আসি যাইছে যাহাকু দরকার জলদি জলদি বুকিং করো তারপরে দেখমা এটা দেখুন আমার 900 র দিন গাউন কালেকশন কোতলি পলে আসলে এটা আজরা দেখুন গ্র্যান্ড অফার যেটা দেখুন গ্র্যান্ড অফার এটা रहबा 40 সাইজ রে 900 টাকা মাত্র 900 টাকা হ্যাঁ মু 999 বলদি দেখুন 900 টাকা 900 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সম্বলপুরি গাউন এটা ভি দেখুন 40 সাইজ আছে 40 সাইজ আর ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 900 টাকা ইতার প্রাইস দেখুন মাত্র 900 টাকা দরকার এটা লিমিটেড টাইম র লাগি অফার আছে আপন এটা যেনটা ভি নেবেন সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ করুন आप बुकिंग करो ना तो এটা স্টক না পারে লিমিটেড টাইম লাগি অফার আছে সরি গলা কি আর এটা না পানবি দেখুন যাহা কি দরকার এটা ভি দেখুন 40 সাইজ আছে 40 সাইজ দেখুন ইতার প্রাইস ভি रहबा 900 টাকা মাত্র 900 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সম্বলপুরি গাউন আপন মানে নেই পারবে রেমন্ডা গা মা মহেশপুরি হ্যান্ডলুম যেটা কি রেমন্ডা ইউকো ব্যাংক পাকে হি তাঙ্গ দোকান আছে 46 সাইজ তো যেনটা ভি নেবে এটা 900 টাকা रहबा এটা দেখুন 46 সাইজ আছে 46 সাইজ আইতার প্রাইস ভি रहबा 900 টাকা মাত্র 900 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে সুন্দর কালেকশন কেতে বড়িয়া সম্বলপুরি গাউন দেখুন মাত্র 900 টাকা রে কাই খুঁজি আসুন দেখুন এতকি সস্তা রে কাই মিলে নাই টা ডিজাইন আছে আর এটা ভি 900 টাকা পড়বা 46 সাইজ 46 সাইজ দেখুন দেখুন 900 টাকা মাত্র 900 ডিজাইন রে যেটা ইতার মে 2400 2500 হেবার কথা সেটা মানে দেখুন ইয়ানি সস্তা রে কেতে মিলু দেখুন মাত্র 900 টাকা রে কেতে বড়িয়া গাউন এটা ভি দেখুন 46 সাইজ আছে আইতার প্রাইস ভি আছে 900 টাকা বহুত সস্তা আছে দেখুন মাত্র 900 টাকা রে লেট না করুন স্ক্রিনশট করুন আর ফটো পঠুন আপনার যদি পুরা ফটো দরকার পুরা ফটো भी মিলি যাবা বুকিং করবালে এটা দেখুন সুবিধা হবে সিম্পল ডিজাইন রে আছে 40 সাইজ আইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 900 টাকা মাত্র 900 টাকা দেখুন কালার কম্বিনেশন বড়িয়া আছে দেখুন তাহলে স্টার সফটওয়্যার ডিজাইন भी আছে দেখুন দড়ি রে এটা ভি দেখুন 40 সাইজ আছে ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 900 টাকা বহুত বড়িয়া দেখুন মাত্র 900 টাকা রে দেখুন আপনারা পাই পারবে এটা দেখুন 44 সাইজ আছে আর ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 900 টাকা মাত্র 900 টাকা দেখুন 900 টাকা रहबा বহুত বড়িয়া আছে দেখুন আপনারা মগে পারবে এটা দেখুন 44 সাইজ আর ইতার প্রাইস ভি रहबा দেখুন 900 টাকা মাত্র 900 টাকা দেখুন
एक नंबर जो कलेक्शन देखो 900 टंका देखो संबलपुरी गाउन रेमंडा गारे खाई खोजी आसन एतकी सस्ता रे ई क्वालिटी गाउन काहे ना पा 44 साइज रहबा आइतर प्राइस भी रहबा 900 टंका बहुत ही बढ़िया देखो मात्र 900 टंका देखो आपन पाई जाउछन एटा देखो 42 साइज अछि लाइट कलर रे आ इधर प्राइस भी रहबा देखो 900 टंका मात्र बहुत ही बढ़िया कलर भी देखो बहुत ही बढ़िया देखो मात्र 900 टंका ये भी पूरा फुल हिसाब रे पले आसबा मैं देखे ने बार बार टिके फोटो मागले आपन को पूरा फोटो मिली पूरा फोटो मिली जिबा इधर भी देखो पूरा 44 साइज अछि हां आइतार प्राइस भी रहबा देखो 900 टंका बहुत बढ़िया अछि देखो मात्र 900 टंका रे देखो आपन एटा पाई परबे सुंदर कलेक्शन तापर एटा देखो 42 साइज आसबा हां पर्पल कलर आ रेड कलर रे हां इधर प्राइस भी रहबा देखो 900 टंका बहुत ही बढ़िया देखो मात्र 900 टंका देखो आपन पाई परबे ई सुंदर कलेक्शन एटा देखो 46 साइज अछि आ इधर प्राइस भी रहबा देखो 900 टंका मात्र 900 टंका देखो केते बढ़िया पर्पल कलर रे देखो बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन लाउजे बहुत ही बढ़िया लाउजे खास लाउजे कलेक्शन आपन माने नहीं पारबे खास रेमंडा गा मां महेशपुरी हैंडलूम रो आपन माने बहुत ही बढ़िया हिसाब देखि पारबे ताकर शॉप के विजिट करे ताकर शॉप रो एड्रेस ला रेमंडा यूको बैंक पाखे ही ताकर दुकान से हमें तो लिमिटेड कलेक्शन वीडियो रे देखे पाछो काल वीडियो लंबा हला बोर हिबे आ जदी भी आपन आसी ना पर ई जेन कलेक्शन देखाला आपन जे ऑनलाइन नेबाले चाहजन स्क्रीनशॉट करन ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो ना आपन जदी भलसे देखि ना पाले पूरा फोटो मारले भी आपन को पूरा फोटो मिली जिबा तापर आपन एड्रेस पेमेंट देखि आपन ऑनलाइन बुकिंग करले कि चिंता हिसाब आपन घर जाय पैकिंग करके आपन घर जाए आराम से पार्सल पठे दियाबा आपन निश्चित हिसाब ऑर्डर करू ना बहुत लोग मगौचन आ बहुत बढ़िया रेटिंग दोचन आपन माने भी ऑर्डर करके बहुत ही बढ़िया ई संबलपुरी कुर्ती गाउन कलेक्शन नहीं पारबे तांकर दुकान रो तो आज वीडियो आपन को केनता लागला कमेंट रे कोन भल लागला लाइक करू शेयर करू चैनल के पला तरा जेनबा सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले नमस्कार।